Ako imate paradajz u bašti, gotovo sigurno ste čuli savjet da treba skidati sve zaperke. To se toliko često ponavlja da je postalo pravilo koje niko ne preispituje. Međutim, danas ću pričati o tome zašto nekada upravo pretjerano uklanjanje zaperaka može smanjiti rod i napraviti više štete nego koristi. Nemojte me pogrešno shvatiti, ne kažem da zaperke nikada ne treba uklanjati, kažem da nije svaki zaperak neprijatelj i da nije svaki paradajz isti. Prva greška je skidanje baš svakog zaperka koji se pojavi. Čim se između stablike i lista pojavi mali izdanak, mnogi ga odmah otkinu. Tako biljka ostane sa jednom stablikom i nekoliko cvjetnih grana. To može biti dobro u plasteniku gdje želite krupnije plodove i bolju ventilaciju, ali u bašti situacija često nije ista. Paradajz koristi listove kao svoje male solarne panele. Što je više zdravih listova, više energije proizvodi. Kada pretjerate s uklanjanjem zaperaka, smanjujete površinu koja hrani biljku. Druga greška je skidanje zaperaka tokom velikih vrućina. Ovo posebno viđam tokom jula, ljudi vide da je biljka bujna i krenu sa šišanjem. Međutim, listovi nisu tu samo da izgledaju lijepo. Oni štite plodove od jakog sunca. Kad uklonite previše lisne mase, paradajz ostane nezaštićen. Tada se mogu pojaviti ožegotine na plodovima, posebno na sortama koji imaju tanju pokožicu. Nekada problem nije bolest nego sunce. Treća stvar koju malo ko spominje jeste da zaperak može postati rezerva. Recimo da vam grad, vjetar ili neka druga nezgoda ošteti glavno stablo, ako ste ostavili jedan ili dva dobro raspoređena zaperka, biljka se mnogo lakše oporavi. Ako ste uklonili sve što postoji, ostajete bez rezervne opcije. Zato ja uvijek kažem da biljku ne treba gledati samo za danas, nego i za mjesec dana unaprijed. Još jedna greška je ista pravila primjenjivati na sve sorte. Niske i determinisane sorte paradajza često ne treba agresivno zakidati. One prirodno formiraju određeni broj grana i na njima stvaraju najveći dio roda. Ako ih previše očistite, možete izgubiti značajan dio budućih plodova. Kod visokih sorti, situacija je drugačija i tu uklanjanje dijela zaperaka ima mnogo više smisla. Zato uvijek treba znati šta uzgajate. Peta stvar, ljudi često misle da će uklanjanjem svih zaperaka automatski dobiti više paradajza. Istina je obično da dobijete manje plodova, međutim oni budu krupniji. To nije isto. Nekome je cilj nekoliko ogromnih paradajza za takmičenje ili prodaju, nekome je cilj puna gajba za salatu, za sok ili za zimnicu. Zato ne postoji jedno pravilo koje odgovara svima. Najveća greška je slijepo pratiti savjete bez razmišljanja šta želite postići. Pravo pitanje se postavlja koliko u stvari zaperaka treba ostaviti. Moj odgovor je uvijek isti. Pogledajte biljku, ako je jaka, zdrava, ima dovoljno prostora, ostavite poneki zaperak. Ako je pregusta, ako je plastenik, vlažan i slabo provjetren, tada ih treba više uklanjati. Biljka vam sama pokazuje šta može iznijeti. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!